Ako si SG Abansinya. Happy birthday, Sir Eduardo. I love you very much. I will pray for your healing. That God paghatag sa imo og dugang pangamayng panglawas og taas nga kinabuhi. Bye-bye. Salamat nga sa ikaw ang among manager, nag-grow me as a security guard. Dagan among nakuha sa imo nga mga moral lesson even sa double time nga pagliyok. Salamat gid kayo. Nagaampo gid ko sa imo pirmi. Uban sa imong pamilya kay usa ka maayo nga sulundon nga manager. Again, I love you very much. Sir Evards, happy birthday. Ako rin si SG Lungay Mark. Hinatunta na natagapag na taas na kinabuhi og main lawas. Og salamat na katong ikaw pa mong branch manager na matay dako nga among natun-an sa mga gwardiya. Og mao na Sir Evards. Happy birthday. Thank you.